میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو دلاسا دیا. اما ایسا کہتی ہیں اے اللہ کے رسول, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, کیا میں چولہے اگاڑا ہانڈی دھو کر کے چولہے کے پاس رکھ لوں, لکڑیاں لا کر کے چولہے کے پاس رکھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیوی ہو سکتا ہے کہ مجھے ملے اور مل بھی سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کہہ کر اما عائشہ کو چھوڑ دیے اور مسجد میں پہنچے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ دو جھولے تقسیم کرنے لگے, برابر برابر بانٹنے لگے. لاسٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جھولے ملتے ہیں, 2 بیگ ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 جھولے کو دونوں ہاتھ میں پکڑے اور لے کر کے جیسے ہی مسجد نبوی سے انٹری ماری, باہر نکلے, ایگزٹ کیے تو دیکھا 2 یتیم بچے دوڑتے ہوئے آئے, 2 یتیم بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ ایک ہاتھ پکڑا, دوسرا بچہ دوسرا ہاتھ پکڑا, 2 یتیم بچے. اما عائشہ ادھر خوش ہے کہ آج میرے سرتاج میرے شوہر کچھ مال لے کر کے آئیں گے. آج جو ہم لوگ 15 20 دن سے بھوکے ہیں تو آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا, ہماری پیٹ کیا تک کل اللہ پڑ رہی ہیں, آج ہمارے پیٹ کو بھی کچھ سکون ملے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد نبوی سے انٹری مارے, باہر نکلے, دیکھ رہے 2 یتیم بچہ دوڑتا ہوا آیا, ایک نے ایک ہاتھ پکڑا, دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا. ایک بچہ کہتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور میں 5-6 دن سے بھوکا ہوں. اے اللہ کے رسول آپ جب مال لے کر کے نکلے ہیں, اے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں, میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اے اللہ کے رسول ماں والوں کو دیکھتا ہوں جن کا ماں ہے, اس ماں کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ کھاتا ہے, وہ پی رہا ہے, وہ پانی بھی پیتا ہے, وہ کھاتا بھی ہے, شکم شیر ہو کر گھومتا ہے. اے اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میں 5 دن سے بھوکا ہوں, ہمیں 5 دن سے کھانے کے لیے کہیں کچھ نہیں ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس بچے کی طرف پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بچہ جو 5-6 سال کا ہے وہ یہ شکایت کر رہا ہے اے اللہ کے رسول میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور میں 5 دن سے بھوکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہیں اس بچے کی طرف پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پکڑ ڈھیلی ہونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائک کو چھوڑا, اس بائک کو اس بچے کے حوالے کر دیا. دوسری طرف جو دوسرا بچہ دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میرا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, میں 8 دن سے بھوکا ہوں. اے اللہ کے رسول کہیں ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملا ہے. اے اللہ کے رسول جس کے گھروں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے کو وہ کھلا رہے ہیں, لیکن اے اللہ کے رسول مجھے کھانا کھانے کے لیے نہیں دیتے, نہ ہی ہمیں بولتے ہیں کہ کھانا کھا لو. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, زار و قطار آپ رونے لگتے ہیں, دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو چھوڑ دیتے ہیں, دونوں بیگ 2 بچے کو دے دیتے ہیں. وہ دونوں بچے دونوں بیگ کو پکڑے, دونوں تھیلے کے لے لیے اور دونوں تھیلوں کے لے کر کے ایک بچہ ایک طرف بھاگا, دوسرے بچہ دوسرے طرف بھاگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار پر وہی ہاتھ لے کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو مال لے کر کے گیا ہے, جو تھیلا لے کر کے گیا ہے, جو بیگ لے کر کے گیا ہے, اس بیگ کو کوئی چھین نہ لے, اس سے کوئی جھپٹ نہ لے, اس سے کوئی پکڑ نہ لے. میرے بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ اپنے گھر کی طرف پرویش کر گئے, انٹری مار لیے. اس بچے کو بھی دیکھا کہ یہ بھی اپنے گھر کے اندر پرویش کر گئے. میرے بھائی جو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے, اپنے حجرے مبارک کی طرف چلے. دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا, اما ایسا دروازہ کھولتی ہے. جیسے ہی اما ایسا دروازہ کھولی دیکھتی ہے کہ میرے سرتاج میرے شوہر جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے خالی ہاتھ واپس آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, کیا آپ کو مال نہیں ملا ہے یا مال ختم ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیوی مال تو مجھے بھی ملا تھا, 2 بیگ میں نے سارے صحابہ کرام میں برابر برابر تقسیم کیا, 2 بیگ 2 جھولے مجھے بھی ملے, لیکن اے عائشہ, اے میری پیاری بیوی, جیسے ہی میں مسجد نبوی سے باہر نکلا دیکھا کہ 2 یتیم بچے دوڑتے ہوئے آئے, 2 یتیم بچے دوڑتے ہوئے آئے. ایک نے میرا ایک ہاتھ پکڑا,
दूसरे ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा। एक ने कहा कि मेरी माँ नहीं है और मैं 5 दिन से भूखा हूँ। दूसरे ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा बाप नहीं है और मैं 8 दिन से भूखा हूँ। आयशा, इस बच्चे की आवाज़ ने मुझे इस तरीके से मदऊ कर दिया, इस तरीके से मेरी दिलों के अंदर झंझोड़ मारी कि मैंने दोनों बच्चे को दे दिया और दोनों बच्चे लेकर के चले गए। आयशा, अरे मेरी प्यारी बीबी, तेरी माँ के घर करीब है, तेरा बाप का घर करीब है, तू जाकर के वहां से कुछ खाकर भी आ सकती हो। अरे मेरी बीबी, इस बच्चे का क्या होगा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं, इसका कोई सरोकार नहीं है, इसको पालने वाला कोई नहीं है, इसके खुराक देने वाला कोई नहीं है, उसको कौन पालेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चे को दे दिए, 2 बच्चे घर लेकर के चले गए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए कि आपका जो बैग था, 2 झोले मिले थे आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दोनों बच्चे को दे दिए बराबर, यानी एक बच्चे को एक झोला, दूसरे बच्चे को दूसरे झोले दे दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ वापस आए हैं। मेरे भाइयों, आज रसूल को कहा जा रहा है कि टेररिज्म की दावत दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाया। जो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं वो तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर में मौजूद है, जिसे तुम सनातन धर्म कहते हो। इससे पहले तो तुम अपने आप को हिंदू कहते थे, हिंदू, जो आज उसका डिफिनेशन बदल गया है, अपने आप को कहा है, कहने लगा है कि हम सनातनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि तुम 2-4-10 साल के बाद कहो कि हम मुस्लिम हैं, और आपको कहना पड़ेगा, इसलिए कि इससे पहले के लोग उतने नॉलेजेबल नहीं थे, लोग नहीं पढ़ा करते थे। आज के छोटे छोटे बच्चे तो टैलेंटेड हैं मेरे भाइयों, पढ़ने के लिए उसे कहो तो फर पढ़ने लगते हैं। एजुकेटेड लोग हो चुके हैं, धार्मिक किताबों को देखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। जहां तक कि तुम्हारे पंडितों, तुम्हारे मंदिरों में बैठ करके पूजा करने वाले पंडित, वो भी इस्लाम के बारे में कहते हैं, इस्लाम की दुआई देते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सख्त है, जो हक है, जो सख्त से अभी तक चली आ रही है और क़यामत के सुबह तक चलेगी। कुरान, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, ये कुरान एक ऐसी साहिब किताब है कि जिसका एक ज़बर और ज़ेर तक भी नहीं बदला गया है। मेरे भाइयों, आपके पंडित जी एतराफ़ करते हैं, आपके पंडित लोग कहते हैं कि इस्लाम ही एक ऐसा पीसफुल मजहब है जिसके अंदर कहीं भेदभाव नहीं है, और ना ही हम आपसे भेदभाव करना चाहते हैं। आपको पैराडाइज चाहिए, जन्नत चाहिए, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर पैराडाइज में जाना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी पड़ेगी। आज आप कह लो कि हम फला को मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं, गाड़ी तुम्हारी नहीं चलेगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल को छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा। अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं है। मरो, कटो, आसाम जैसे हलाक हो, बर्मादेश जैसे हलाक हो, लीबिया जैसे हलाक हो, मरो, तुमसे हमारी कोई सरोकार नहीं है। जब तुमने मेरे नबी को छोड़ा तो हम भी तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुमसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, तब जाकर के तुम मुझे पाओगे, जन्नत पाओगे, पैराडाइज में जाओगे, स्वर्ग मिलेगा। एक पंडित जी उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि अपने बेटे के कानों में यह मंत्र या अंक ही नहीं कह देता है, आए मेरे बेटे, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, तुम्हें पैराडाइज में तुम जाना चाहते हो, तुम्हें अगर पैराडाइज चाहिए, जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मदम। आए मेरे बेटे, अगर आपको जन्नत चाहिए, पैराडाइज में जाना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जपने वाला बन जा। या आपकी धार्मिक किताबों का मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ, ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मदम। आए मेरे बेटे, तुम्हें पैराडाइज चाहिए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जा। रामचंद्र जी अपनी किताब के अंदर ये कहते हैं, तुलसीदास इस मंत्र को लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सतमत बाकूं, संवत विक्रम दौ अनंदा, महाको खुना चतुर्पतंदा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर्शन चारी तिनको वंश भय तुम्हारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामत पार न होया, तब से मानहु जंतु विकारी, समरत्नाथ देह व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 पदानवाद गोस्वामी तुलसीदास जी।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सतमत भाकूं, संवत विक्रम दौ अनंगा, महाकोख न चतुर पतंदा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंच तु सुदर सचारी, तिनको वंश भयो तुम्हारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामत पार न होया। तब से मानहु जंतु विकारी, समरत्नाथ देहे व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सच सच होई। ये आपके दोहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ किसी के पक्षपात नहीं करूंगा, किसी की हिमायत पर नहीं बोलूंगा, जो सख्त बातें होंगी, हक बात होगी, वो मैं बयान करूंगा। चारों सूर्य की तरह वो मोहम्मद चमकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, पैराडाइज नहीं मिलेगी, आप जन्नत नहीं जा सकते हैं। महामद फितुस्परी मेघा मृत्यु जगरब अहम सूर्य वाजने, मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा, मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति आएगा, मोहम्मद नाम का एक पर्सन आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, सूरज की तरह रोशन करेगा। ये सूरज जब पूरब से निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। ये नहीं कि ये हिंदू का घर है तो सूरज की रोशनी आएगी, ये मुसलमान का घर है तो मुसलमानों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। सूरज की रोशनी तमाम लोगों के लिए है। वो हिंदुओं के घरों में जितनी रोशनी देता है, मुसलमान के घरों में भी उतना रोशनी देता है, सिखों के घरों में भी उतनी रोशनी देता है, बुद्धिस्ट के घरों में भी उतनी रोशनी देता है। ये नहीं कि हिंदू का घर है तुम इसमें रोशनी नहीं देंगे, या मुसलमान है तो मुसलमान के घर में रोशनी देंगे, सिखों के घर में रोशनी नहीं देंगे। मेरे भाई, जो जब सूरज की रोशनी तमाम लोगों के लिए बराबर है तो वही चीज वेद व्यास जी भी लिखते हैं, अहमद पितुस्परी मेघा मृत्यु जगरब अहम सूर्य वाजने। मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन होगा। हमें मालूम इस बात का भी है, हमें इस बात का पता भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कितने नबी आए हैं।